Sini Bharatiya Janata Party Lok Khapure Hamjagoi Jumdan Lone Khainai Masaka Baje Namar to Sai Khana Lok Bagai Sini MP Tamo Sini Rajya Committee ni Sabhanetri heno TSPC ni Chairperson যেমন সরকার তেমনি যিনি রাজ্য সরকার এবং যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিসিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ইংরেজি শিক্ষাকালী তার নতুন তার থেকে এবং ওই এলাকারই খোঁজখবর প্রায় সময় এনডিসি এবং সেই মানুষ তিনি রমজান নগর নামক যত সময় নগর পারে যায় তিনি আমরা সহযোগী করব আরো ke di pramotani kaisa log organizing committee secretary muni age patton sub zonal chairman elected go patton dc committee chairman tongmani ang bjp ni je arjoso niti bongni unnoyon mani ang ti pramothaya kare bjp go jendra kangmo bo party sagango ang INPTO khaika pure kai ti pramotha khaika osuna darani misini ani sirmukai bulananda tipra তিনি বট হাই অব জয়নিং পালাক o jaga ka chiching sura rotorwa japala তাও বিজেপি ফাইমানি ham kreng ka jumunayo gram unnoyon jate lama toi current আর বিভিন্ন সমস্যা বেকারকনি যে চাকরি নকরি হইতে যত সুযোগ সুবিধা অংশ হনি জমাবনো আশা খাই নাই তা ম্যাডাম তাই সিনি ডেপুটি স্যার যতন তাই জয়নিং যতন নাই রনো যতন আং পাইপ্লে হামাইয়া ফার তাঙ্গে ইনকে সুং যতন আরো ফাইমানজা গাতেনি সুং তিব্রামঠা এস এ ওয়ারিয়েট খাইনো সুং বিগত 2023 সুং যা বুল অংখা চিনি হয়তো কমিউনিকেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই ফানো বুলং মানো কিন্তু সুং অর যে এস এ তিব্রামঠা ওয়ারিয়েট রঙই সামুং খালাইনা না কোনো সুং না সুং গারামনো উন্নয়ন খাইমানো না ডেভেলপ খাইমানো লাঞ্চিত বঞ্চিত দङ সুং অমহাই যদি পজিশন চিনি যে অমহাই পারা কোনো চিনি অম সিমিয়া যাই দিওয়ারাই অমহাইবো দङ বড় যে জাস্ট ইলেকশন বসকাং সিমি যে থাঙ্গই থাংচাই হিনি বরক থানচানি মারিনো ফুনুগই বরক বুন নাখা কিন্তু আফটার ইলেকশন বরক যে আং তো নুখা যে সুক যে ইলেকশনে পরে কোনো ডেভেলপ বরক ফুনুয়াকো তামো বুলং খানি সানো হাইনো সুং যে বুট দেখা বুট দেখই বরক তো সাকা যে সুং ইলেকশন সুং পাইরেডি থানসাকাই দङ কিন্তু সুং আফটার ইলেকশন পরে কোনো সুং থানসানুয়া একটা যদি সামুং খালাইনা থাঙ্গাই সুং অর সুং কেবল ফানসি হেলমায়া সানা থাঙ্গাই একটা নি পঞ্চায়েত তো নি যে কোনো ব্লক অথং সুং যে কোনো একটা ইস্যু দङই পারানি যদি ইস্যু তুই সুং কক সানা থাঙ্গাই সুং সাবনা মাননাবা সুং বিরোধী পার্টি যদি থাঙ্গাই দङ এমএলএ দङ এমএলএ তো সুং মায়া হয়তো এমএলএ লগে যারা ফাইনাই রক এসে সুংনো বরক বুট सान फाइनाय रक बरंनो जरि सुं साना थांगे बरक कम्युनिकेशन जे काहंगे प्रॉपर लिखि गरै होयता सिनि अरबो तं वाइपि नि प्रेसिडेंट नो तं बरंनो साइसि माया बरक जे इलेक्शन गाना सिमि जे थानसे सामा बेंगयालि थानसा बमबा जे सुंनो इलेक्शन रि बुट जिति थांका होयतोबा जारानि लगे तंनाय रक बरक थानसे सामने बरक थानसेनि मारिनो फनुक डेभलप खाय फनुक कुनो सामुसि खलायाखौ बरक हिया सुं ताबो मोर देन 135 voter to sung lakhur katini te plus 52 53 family taibo bas kang phainai ang asa koi paramborok joto phainai BJP ho joto join ni phainai tipramotha to tuitile sini ro painai completely tongnai kisu to tongnai kini tongphana to tai tamla khaina to maximum sin pokere se sana thangke bar baki tongnai borok koyekta family kuno sana kare ja naine sung bas kang loksabha nainai सुं बमा हाइसिनि पोजिशन सुं फुंनाय बरंनो ककबाक्सा खाय सुं जे बीजेपी सिनि तंखाय
थानसा उमाय को गया त्रिपुरा मथा तंग थानसा सिमे उमाया बीजेपी तंग बिसुं थानसा के सामु खायनाय नर थानजागे थां आप्रो आफुर तो नायदि जत न चिनि जा अर जे चिनि चिचिं छोरा हाय अम सिमिया जत जागाना थानसा हिनि ग्रेटा टिप्लारन साखा आसा सुं एक्सेप्ट खायका खायके होयतो जत ताबु खाय खायलिया ताबुक तो सुं ओ ग्रेटा टिप्रालाइन हिनि सामसे बर अडिबिन सु बिदान सो बर कुनु सिति साया होयतो बंनि फाउन नि बाय बर किसेमिजे तिसाव ताखुनि सिनेमो आनि बुङो अंखा दग्रामनि टिप्रा एस आमी चिचिं छोराव सोशल वर्कार हिसाबै खायतङ अच्छा टिप्रा मठ तो ऑलरेडी ये क्या जे 53 फैमिलीज ने अराउंड 150 फाइका वोटार्स एवं आरोने 99% न त्रिपुरा मथा तो आनी दुईजन ताखो गड़ साका त्रिपुरा मथा बरक दीर्घदिन तंगमानी सामुं खैका कयेकटा जे कक खनाय बरक थांगमानी एक तो थानसा ताई ग्रेटर त्रिपुरालैंड 3 बছর आं थांगा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब इमांगनो तंगलायखौ तावना मुख थांगो जों आबुनि कुनो चाइतक लाइमोन बो नुगिया आंदोलन बो नुगिया आबुनो ती दिल्ली थांगै गाहामखै आसोके कक साका आबो जों नुगिया कचरा साका इंटरलोक्यूटर फाइ तंगो त्रिपुरालैंड दिनाय दे ताव जानि हिबाय किन्तु आ बरगबो फेलिया इनके थानसाबो बाहायके नुक सिनायबा थानसाबो बरंनि बिसिंगो क्रिताबो आबो सिनि ताखुरुनो साका जरा सिनि मथानि फैका तो थानसाबो तंहायके किन्तु आरो संनुखा जे ना लीडर्स नि बिसिंगो थानसा तंगो ना सिनि कम्युनिटी नि बिसिंगो थानसानि कोनो मारि बरक रिमा खासांग सर त्रिपुरा मठनि फ्लॉप सुपर फ्लॉप जे बरक साका जे 10 तारीख अप्रैल के बाद 11 तारीख को मतलब 10 तारीख को रिजल्ट आएगी 11 तारीख में ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिल जाएगा ये जो वादा इन्होंने किया वादा तो ये फुलफिल नहीं हुआ लेकिन अभी पब्लिक इनको ढूंढ रहा है वो साहेब अभी त्रिपुरा में है या कहीं पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा तो अब न माने स्वप्न न तंग थांका इमांग न जों सिनि बरना सिनि सेंटिमेंट ता इमोशन बाय थंगै बर हाइके न जों सेस के सर बर पब्लिक बुथ दिखा ताबो खनाका चिनी जरा दीर्घदिन मथा खलाइका तो त्रिपुरा राज्य बीजेपी सारा ताई कोनो पार्टी नि पक्षे ओ हास्तिनि हामक्राय खाइमिया ओ हास्तिनि हामक्राय आ जरानो सम्भव जदि नरेंद्र मोदी करी हिंके अब सम्भव या नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है और जदि कारेंट जों नुगै दं कारेंट तो दं हयतोबा कोनो गरीब नुखुंगो जदि कारेंट कारिमे हिंके अब जों एक समय सौभाग्य योजना विभिन्न योजना जों फ्री रिखा गैस থেকে কারেন্ট এরপরে তব যারা গরিব 5 বছর হাই নহাই মাইরং মাংনা চারি নাই লামা আং ফাইপুরো আং নুকা এর আগে আং বিজিত ফাইজাকছে ও লামা কোনো জায়গা সানাম জায়গা কোনো জায়গা তব টেন্ডার অংখা নেক্সট আমার সামং অবশ্যই নাই তারপরে তুইনি ব্যবস্থা জল জীবন মিশন আং ফাইপুরো নুকা বিভিন্ন জায়গা আও ব দ্বীপ টুয়েল মিনি দ্বীপ টুয়েল কাইজাগই দङ तो तैले कारेंट बिजली पानी घर शौचालय जत नरेंद्र मोदी के पब्लिक न तै तम हिनी साइ बानलि नायबा शुद्ध एकटा नांगमानि ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो आबो बां तो जखन साका नों जे बाहायके ग्रेटर त्रिपुरालैंड दिनाय सादि हिमासे रेवती नगानो सिनियाको आं बाहायके तैरि फेले नायले नि सब इनका 3 बছর तो नाय तंखा आंगो ताबक तो तै लाइसि नाय जे न बुहरे नाय तैबो तै 5 বছর পরে इलेक्शन हिंके तो नना बुद रिखला ताबक 2026 बिसिंग नदिदि कारण नों तो सामने जोंना एडिसि वाइसा क्षमता तैरि फेले तो 3 বছর लाइना नायखा तै 5 বছর नि बिसिंग तै 2 বছর चिकरि खा तो पब्लिक तो तै अपना आशा खेलिया तो सुपर फ्लॉप ये के तंबा थैंक यू सर